এ বেটা মিনির বা যদি তোকে হুজিয়াবে এক মাইনা তুই কেতনা ইনকম করি তুই কি কইবি 10,000 ধ্যাৎ, 10,000 40,000 কইবি বুড়বক চল সব কথা ঠিকে আছে সমধি মানে কিন্তু इतना भय खाते ना लागे माने बेटा तु महीना कितना कमाए 40,000 बा बेटी तेथिया हले समधि शादीटा एकदम पक्का बोले धर आरो ने बेटी माने एकटा कथा समधि मोर बेटी मिछा कथा कइले से बहुत राग करे कारण ओ भादर एकादशीए कर्मा डाल गाढ़ा दिने जन्म मिली जुली खाबे কিন্তু একটা কথা ও আর একটা অকরা রাগ আহে এ ভয় করতে না লাগে মোর বেটির নামে 10 পুরা বাগান খেতি মাটি আহে মিলি জুলি খাবে আর হ্যাঁ হ্যাঁ সমধি খাবে খাবে এ ভনি যা চা আলোক রেডি করবি হ্যাঁ যা 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 হ্যাঁ সমধি তুই চিন্তা নাই কর নাই করছি সমধি কিন্তু একটা কথা মনে রাখবি বাস हाँ मने आहे माने तोर बेटी भादर एकादशी जन्म तो हाँ मने आहे हाँ हाँ तेतिया हले मुई शादीटा पूरा पक्का बुलिए भाबली आरो हाँ 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 মকে 10,000 দেখি ঘর চলাতে আর 3,000 কি করলি कहाँ रखली